Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va essayer de préparer notre base comptable la suite le travail ديالنا. On va essayer de préparer le taux de taxe de la base ديالنا. Donc comme d'habitude on va aller sur le menu structure, on va chercher le menu taux taxe, voilà taux taxe خرجنا هاد l'affiche هادي. Donc هادي كنلاحظوا le taux taxe sera خاوية. Donc on clique sur nouveau. Donc comme vous savez les taux taxes اللي عندنا في le Maroc عندنا 4 types de taxes. Donc عندنا type de 1% pour les TVA récupérables de 20%, qui est 14% et qui est 10% et 7%. Donc bien sûr il 20% pour les TVA facturés. Donc هنا في هاد الخانة هادي الكود تاكس غادي نبداو بديال 20% TVA récupérable sur achat. دونك غادي نسميوها تي 20. المهم نتا في هاد لاكاز هادي اللي بغيتي تسميه. دونك انا غادي نسميه تي 20. دونك هنايا بيان سور ديدكتيبل. دونك هنا عندنا واش كوليكتي ولا ديدكتيبل. بيان سور ديدكتيبل سور شارج ريكوبيرابل. دونك هنا غادي نسميوها تي في récupérable donc sur 20%. غادي نسميها 20% باش تكون عندي معروفه في بلان كونطابل ديالي. TVA récupérable sur 20%. donc le compte taxe, donc le compte taxe باقي ما عنديش بلان كونطابل. غادي نكرييه 35 55. دونك هذا هو الكونت جينيرال ديال TVA récupérable. دونك انا غادي spécifie le compte, donc le 34 55 2 40 باش كل كونت ديال TVA غادي نختار ليه لو numéro de compte le sous-compte ديالو. donc ici le taux هو 20% bien sûr. donc هنا normal, voilà. on clique sur donc TVA débit bien sûr. donc on clique sur OK, voilà. هو مشى لينا لو تو مشى لينا لا كاس ديالو لا بار. دونك ايسي اون كليك سير نوفو. هنا غادي نشوفو لو تو تاكس 14%. فوالا دونك ايسي تي 14. هذا غير سميتها. دونك توجور ديتيكتيبل. دونك TVA récupérable sur 14%. voilà. Ici on va créer le numéro de compte 35 34 55 donc 4 باش نعقل عليه 4. donc 1 2 3 voilà et 4. donc هنا 14. ici c'est normal toujours, c'est TVA débit déductible. donc ok. ici كيقول لي واحد الميساج بان هذا لو كونط هذا ما عندناش في لو بلان كونطابل كنا ديجا سيزي. دونك يقول لك واش تي يعني واش ممكن نزيدوه. دونك وي. دونك هنايا كيعطينا هذا المنيو. دونك ها هو. دونك غادي نسميوه TVA récupérable. TVA récupérable bien sûr 14%. ici l'abréger ماشي مشكل نسميوه TVA récup. هنا كتختار لا ناتور bien sûr aucune. صوت تسميه ديتايي كاع في لي نيميرو دو كونط اللي كتجي بلون كونطابل ديما في روبور انوفو دير فيه ديتايي. كوم سا في العام الماجي اللي كتكلوتيرو لا باز ديالك يطلع لك لي ديتاي ديال لي صوت اللي كيكون عندك في لا باز. دونك كليك سير اوكي. فوالا راه تزاد عندي بلون كونطابل تزاد هنايا في لافيش ديال لي تو دو تاكس. دونك اوكي. دونك نوفو. دونك عندنا 10% T 10. voilà. TVA récupérable sur 10%. voilà. code taxe 34 55 1. donc 1 2 3 4. donc 10%. voilà normal. voyez. ok. هنا comme même chose كيقول لي راه ما عندكش في بلان كونطابل. دونك نانسيريو. دونك هنا
TVA récupérable 10%. Voilà. On a TVA récup, ماشي مشكل. Donc aucune. حيت ماشي aucune حيت ماشي كليون ماشي فورنيسور ماشي صالير ماشي بنك داكشي علاش كندير aucune. Donc هنا كيما شرحت لك ديتاي. Donc ok. Ok. Voilà. La suite, on a 7% T7. Ici, TVA récupérable sur 7% déductible. Donc ici, 34, 55, 7, 1, 2, 3, 4, 7 ou bien 2 bien 1. باش نعرف بأن التغيير ديال هاد le taux هذا. Donc ici 7%. Donc normal. Ici OK. Donc maintenant j'ai obtenu le plan comptable. Donc TVA récupérable 7%. TVA récup. Donc aucune. Et détail. OK. OK. Donc بقى لينا واحد هو ديال TVA facturé. Donc T20. Donc déjà عندنا T20 نسميو TV20 باش اكسبتي لينا حيت ديجا عندنا TV20 دونك هنا نختارو collecter TV facturé. هنا TVA ماشي récupérable facturé TVA facturé sur 20% sur les ventes, TVA sur les ventes. Donc on a le compte, numéro de compte 44 55 dans 4 0. Ici on va mettre 20%, normal, etc. OK. Le n'existe pas le plan comptable, oui. Un zéro, la TVA facturé, voilà, TVA facturé, TVA facturé. Toujours aucune. Et le solde, l'arrêt de l'exercice suivant détaillé. Donc le solde. Donc on clique sur OK. Et OK. Ici, voilà. Les taux de taxes d'IENA, TVA récupérable 10%, 14%, 20% et 7%. Et pour la TVA facturée sur les ventes, il y a 20%. Voilà, les comptes, les valeurs d'Yalom. Donc à chaque fois que tu saisis chez opération, si écriture flasha, automatiquement, qui le casier flasha, quand tu saisis le numéro de compte, qui automatiquement la TVA est 20%, ainsi de suite, 14, F10. Même chose pour TVA d'Ilvan. Voilà, comme ça, comme maintenant la saisie ou bien la préparation les taux de taxes sur notre base. Inch'Allah, quand tu as la vidéo, tu as l'ijab ديالكم تستفيدوا منها مرة أخرى. Inch'Allah, les vidéos الماجي Inch'Allah, on va essayer de faire comment importer comment importer le plan comptable. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.